मैं सोचा जेड़ा बंदा अच्छा आया अस सीन दे सपोर्ट बस गरीब और बच्चियां छोटियां छोटियां घरे वाला मरीज है पहले नशा करता रहे हुन चरपाई पे ते आप लोगों को घरों काम करनी है बेटा ते वक्त गुजारने बस कदी कदी 3 महीने बाद आ रही है खर्चा खर्चे इससे ठीक है। छोटे छोटे इससे और कमाने हैं अच्छा भाई, तो जो आपके खामंद है वो क्या करते? वो बीमार है गुर्दों की मरीज है पहले नशा पता करते रहे ना तो वो बीमार है गुर्दों की मरीज है चरपाई पे किराया देते हैं बिल देते हैं 5,000 रुपये अपनी जगह कोई नहीं कमाने वाला कोई नहीं है कोई नहीं। और जी। बच्चियां कितनी हैं? बच्चियां 2 शादीशुदा है ठीक है। एक घर एक घर, बच्चा कोई नहीं है? हाँ बच्चा नहीं है, 3 सही। लड़की है। तो आप सपोर्ट किसको करना चाहेंगी? बेटा जो बंदा अच्छा हुआ चरमैन उसको चेयरमैन ही जो हम अच्छा। देंगे हाँ जी, हमें एहतियात करना चाहिए। जी तो हमारे जो बड़े हैं, लीडर हैं, हमें वो तो हम रात का कहते हैं फिर वो भूल जाते हैं पिछली दफा भी हमने वोटें डाली हैं वो चेयरमैनों को तो वो कहते हैं कि हम जो कुछ हुआ आपकी बच्चियों की शादी के लिए भी करेंगे पर वो उनको उनका नामा भी मैंने दिखाया तो उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं दिया उन्होंने कहा कि भाई आगे से बहाना बना दिया कि बेफारूम नहीं है बच्चियों का वो तो आपको पता है इस पीछे जलजले आए हैं तूफान बंद आई हैं उसमें गया सारा कुछ रूट गया ओके, एक बस जेड़ा सांप बच गई ठीक है जी। सामान नहीं था हमारे पास सामान नहीं था, ठीक है। हाँ। आप वैसे वहाँ फिर से मैंने खुद मुस्लिम मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने सामान थोड़ा बहुत बनाया छोड़ो। आरजी तौर पे क्योंकि ये दुनिया फानी है कब तक किस वक्त इंसान की डेथ हो जाए जी माँ, जिंदगी का कोई पता नहीं है। बिल्कुल हर बिल्कुल। चीज की गारंटी है मौत की कोई मौत की कोई गारंटी? हाँ बिल्कुल खुद भी बच्चा बीमार हूँ दिल की मरीज हूँ दिल- गुर्दे में जख्म है सही। तो यकीन करो इतना नहीं कि मैं दवाई भी ली है और सांस करने के कोई बंदे कोई नहीं जो करते सही। अपना पराया की बात नहीं सिर्फ कार्ड करे था उससे यानी कि सरकार ने अब माँ जी, अब यानी कि अब जो इलेक्शन आ रहे हैं 7-8 हाँ। तारीख को, तो आप वोट किसको देंगी? कौन आपके मतलब आपको अच्छा लगता है लीडर? मतलब लीडरों में से तो ये जब बेनजीर है बेनजीर थी, बिल्कुल। वो तो उनका कोई बात ही नहीं कर हाँ, सकते। बेनज़ीर। वो इस टाइम हाँ। वो लीडर क्योंकि पहले उसके पैसे मुझे मिलते रहे जी जी। अब उन्होंने अब- वो भी बंद कर दी वो बंद कर जी। वो भी हालांकि हाँ। बेनजीर के पैसे थे, सब इनको लोगों को मिलते दे थे। रहे हैं मुझे नहीं दे रहे हैं। पहले आपको मिलते थे, हाँ मिलते रहे हैं अभी मेरे पास तो अब- बेनजीर का कार्ड भी है तो कार्ड होने के बावजूद नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या विषय? ये- आप गए थे दफ्तर उधर आके? हाँ दफ्तर टैक्सी वाले में भी गई हूँ मैं फिर 17 की भी गई हूँ फिर अभी हूँ स्कीम 3 का कह रहे हैं वहाँ जाऊँगी वक्त चला अच्छा अच्छा। यानी कि अभी तक आपको वो नहीं मिली। कितना इशू, कितने महीने हो गए? मतलब 4-5 साल 4-5 साल हो गए आपको नहीं मिली? नहीं मिले तो मगर पहले वो- मिलते रहे मिलते वैसे- नहीं। हाँ वैसे बना मतलब ये काफी आवाम को इस हाँ। तरह मतलब नहीं मिल नहीं रहे, मिल कुछ को मिल रहे हैं कुछ को नहीं दे और कुछ को नहीं मिल जो रहे। हकदार है ना उनको बच्चे नहीं दे रहे जो यानी कि हकदार नहीं है उनको मिल रहे हैं, हालांकि उनको कोई हक नहीं है इन अपने पैसों का। मकान है उनके लोगों के तुम्हें पता है हम किराएदार हैं किराएदार गरीब हैं यकीन करो बिल बिजलियों के इतने आ रहे हैं और गैसों के वो भरते हैं फिर 5,000 रुपये एक कमरे का किराया देते हैं फिर घर का खर्चा भी सोच लो वो खर्च, घर का खर्चा रहता। अलहदा ये जो महीने बाद इधर आती हूँ मैं तो चलो कोई 5-10 दे देता है गुजारा करने की बच्चों को भी सौदा करवा लेते हैं बस और एक साथ यानी कि बेनजीर वाला भी सिस्टम नहीं हाँ, हुआ नहीं अभी तक। अभी कह रहे थे हालांकि 10,000 रुपये 12,000 रुपये मिलता था। हाँ। अब वो भी नहीं मिल रहा। वो 5-6 साल हो गए हैं बंद कि यानी कि बंद कर दी बंद कर जी। हमारे क्या कह सकते हैं हम हाँ। अपने जो हुक्मरान हैं हमारे, हाँ। उनको खुद ख्याल करना चाहिए कोई हमारे, ठीक है। गरीब इन बंदा। जैसे गरीबों को, हम जैसे हाँ। गरीबों को एहसास करना चाहिए। वोट तो हमारे वोट तो हैं। हम आवाम है, हमने तो हाँ, देना देंगे। देंगे, क्यों नहीं देंगे, देंगे? क्यों नहीं बिल्कुल देंगे? हमें बस हम यही कहना चाहेंगे हुक्मरानों को यही कि कहना हम बस गरीबों के साथ थोड़ा हाँ, ताउन करें, ताउन करें। बस इनको और कुछ नहीं हाँ। चाहिए, ठीक है। और इनको कुछ नहीं सिर्फ चाहिए चलो इंसान कुछ मदद कर दे बच्चे जवान घर पे चलो किसी के लिए कपड़ा स्किन पर ये और कपड़ा भी पहनते हैं ना तो किसी से मांगते हैं आज दिन तक अपने कपड़े नहीं लिए ये मैं उस दिन गई उधर बाजार में सही। गई बूट मेरे टूटे हुए थे तो मैंने फिर एक बंदे से लड़के से मांग लिया तो उसने मुझे था कहता हालांकि पहन लो है आप जबड़ियाँ टूटी हुई सारी फिर आप सोचो बच्चा फिर घर के क्या हालात होंगे घर के क्या जिनका कमाने वाला ही नहीं कमाने वाला है, बिल्कुल। बेटे 2 थे उन्होंने शादी करके ला दो यानी कि बेटे थे वो चले गए, चले गए यानी कि वो क्यों नहीं आपको सपोर्ट किया? नहीं वो ना खर्चा देते हैं ना पर्चा बीवियों को बस रखा हुआ है उन्होंने एक हरिपुर में रहता है अच्छा। एक सड़कदा तो उन्होंने घर भी नहीं रखा हुआ? ना किराए पे रहते हैं घर भी साथ भी नहीं रहते तो बस बेटे हम बेटे तो अच्छा, भाई 2 बेटी की शादी शुदा 2 बेटे और एक बेटी करते हैं बस यानी कि जो बेटा है उधर वो हाई मतलब कमाता है, हाँ। सही कमाता है, नहीं एक मजदूरी करता है मिस्त्रियों के साथ
ٹھیک ہے. اور اس کو بھی کرائے کا گھر ہے 2 اچھا بچے. جو دوسرا جو دوسرا جو ہے نا اس کا مام اس کا امام ہے. ٹھیک ہے. نائی بڑا بیٹا. ہاں ہاں یعنی کہ اس کا ٹھیک کام. ہاں اس کا ٹھیک کام ہے پر اس نے میرے ساتھ ختم کر دی جھگڑا کر کے. کہتے ہیں امی آپ میرے گھر نہ آئیں. بس جی اللہ معاف کرے بس لوگوں یہ کو. بات ہے. اب حکومت دیکھو، حکمران کو چھوڑو. ہاں. ہمیں اگر لوگوں کو قیامت تک بھول گئی ہے کہ آگے یہ پہلا سوال تو ماں باپ کا ہوا جائے گا. تو یہ چھوڑیں یہ دنیا فانی تو فانی ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. جی ماں باپ کا جو نہیں بن سکا تو حکمران کو تو ہم کیا کہیں. ٹھیک ہے کچھ نہیں کہہ سکتے. جو ہمارے اپنے بچے ہیں وہ نہیں دور ہو جاتے. ان کو کچھ شرم آنی خوشی سے چاہیے. کوئی بچہ نکلتا باہر. تمہیں پتہ ہے آج کل خوشی سے کون نکلتا ہے؟ نہیں نکلتی. مجبور ہوں اس لیے میں ماں جی بالکل یہ مہینے بعد روز والا کام نہیں ہے میرا. میں نہیں ہے. مہینے بعد پھر آتی ہوں. جو 18,000 روپیہ میں کرایہ مثلا ملتا ہے کام سے وہ میرا بل کرایہ ہو جاتا ہے. 5,000 کرایہ ہو جاتا ہے. کوئی گیس کا بل ہو جاتا ہے 3-4 ہزار روپیہ تو ادا وہ لیتے ہیں ہمارا مکان. اور کوئی بجلی کا بل ادا ہو جاتا ہے 2-2.5 ہزار روپیہ. پھر اس میں کیا بچتا آئیں گے کیا پہنیں گے کیا کھائیں گے. کپڑا کوئی دیتا ہے تو بس پہنیں گے. بس جی ایسی اولاد ہونے سے اچھا یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ ہی ہو. کیونکہ جس کو اپنی قبر بھول گئی ہے تو وہ کیا فائدہ. اس اولاد کا کیا فائدہ. پہلے میاں تھا وہ کرتا رہا کام بیچارہ. بس وہ فرنیچر کا فرنیچر جب کاریگر نشے کا. پہ بیچارہ لگا دوستوں نے ہوئے ہوئے پھر اس کے بعد اس کے گردے خراب ہوئے. اب وہ کام ہوگا نہیں رہا. یعنی کہ کبھی جاتا ہے ہاں کبھی جاتے ہیں. میں جب تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے مرنا بھی ہے. بالکل کبھی جاتے ہیں جب ٹھیک ہو جاتے ہیں مزدوری شروع کر کے کچھ جو تھوڑے سی مزدوری سے کیا بننا چاہتا. آج کل تو 20,000 مہینہ سے بھی نہیں چلتا. تو جس کا کمانے والے ہی نہ رہے بچہ پھر اس کا کیا بنے گا. جس کے لیے کفن کے لیے بھی یقین کرنا پیسہ ہو جس کے پاس پھر ماں کیا کرے. ماں کیا کرے. بس یہ بس اللہ پاک ایسے بچوں کو ہدایت دے. ہم تو یہی دعا دے سکتے ہیں. ہم برا بھی نہیں کہہ سکتے. جس کو بھی اگر اس میں حلقے میں بینظیر ہے اور نواز شریف ہے. نواز شریف تو عمران خان تو کہتے ہیں وہ تو کہہ دو کیا دو. اب جی ان دونوں میں سے جو بھی انشاءاللہ بنے گا لیڈر انشاءاللہ وہ میں دوں گی. یعنی کہ وہ بے نظیر کی ہے اور ایک نواز شریف. انشاءاللہ ان دونوں میں سے جس کو ووٹ دے گی پلیز ان جیسے غریبوں کا بالکل خیال کریں. یہ حکمران کرتے ہیں کرایہ داروں کو. کرایہ دار جن کا حق نہیں ہوتا نا ان کو نہیں دیتے. جن کا حق ہوتا ہے نا ان کو جن کا حق نہیں ہوتا ان کو دیتے ہیں. جن کا نہ ہو تو ان کو نہیں دیتے. ہم جیسے لوگوں کو غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا. بس یہی ہم اپنے حکمران سے التجا کرتے ہیں کہ پلیز جو ہمارے لیڈر ہیں ان جیسے عوام کو پلیز سپورٹ کریں. یہ بے نظیر کے پیسے جو روکے ہیں ہم یہی التجا کر سکتے ہیں. یہی چلا دیں. ان کے لیے یہ بھی ووٹ میں پھر دے دوں. یہ ووٹ یہ خود کہہ رہی ہیں بے نظیر اپنا نواز شریف یہ ان کو کہہ رہی ہیں تو لائک کر رہی ہیں. تو ان کا مطلب یہ بھی ہے ان کو چاہیے کہ ان جیسی ہماری غریب عوام کو تھوڑا سا تعاون دے. تو ان کے تعاون سے تو یہ بھی خوش. اور آپ ہمارے لیڈر ہیں آپ کو چاہیے ہمارا خیال کرنا چاہیے. بس ہم دے پھر سکتے ہیں بچہ. پیچھے کوئی جگہ نہیں ہے ہماری. کوئی مربع نہیں ہے کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. بس ہم اس طرح ہے غریب ہے. بس کوئی اللہ کو علاوہ کوئی ہے نہیں. بس یہ چلیں اللہ پاک ہدایت دے ان کو. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم.